नमस्कार। सरकारଙ୍କର जुगान्तकारी योजना अंगनवाड़ी कर्मी हाथ खाली आज ही शीर्षक में समस्त को स्वागत। गत किछि दिन धरी यूट्यूब रे किछि वीडियो भाइराल होउछि कि अंगनवाड़ी कर्मी को दरमा बढ़ीगला, अंगनवाड़ी कर्मी ପାଇଁ खुशी खबर इत्यादि इत्यादि। ये सबुल मूल रही मुख्यमंत्री विभागीय समीक्षा पर महिला और शिशु कल्याण विभागर मंत्री और सचिव प्रेसमिट को नहीं दीर्घ 1 घंटार प्रेसमिट रे अंगनवाड़ी कर्मी ना थरुटे भी नहीं नांती, जहां द्वारा ये जुगान्तकारी योजना चलुची। कौन रही मंत्री प्रेसमिट आसतु शुणा। हाँ, प्रेसमिट शुणा पूर्व अनुरोध, जदि आप आम चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले एबे सब्सक्राइब करनियंतु एवं बेल बटन को प्रेस कर दियंतु, जहाद्वारा आमर आगामी वीडियो नोटिफिकेशन आपण माने पाई पाए। समस्त को नमस्कार। आज माननीय मुख्यमंत्री महिला और शिशु विकास विभाग विभिन्न कार्यक्रम समीक्षा करथिले एवं संतोष प्रकाश करथिले। ता सहित विभिन्न कार्यक्रम को त्वरान्वित करने पाई प्रेरणा देले। आमे ओडिशा सरकार जो अभिनव और जुगान्तकारी योजना अच्छी ममता योजना, ममता योजना रे आमे 2011 ठारू 56 लाख रु अधिक प्रेग्नेंट वुमेन एवं लैक्टेटिंग मदर मान को अंतर्भुक्त कर सारिचु। आमर यूनिफॉर्म स्वेटर जोता आमर मालती देवी प्राक विद्यालय परिधान योजना रे आमे देउछु एवं आमे 5T मैंडेट रे 5T इनिशिएटिव मध्य नहींचु, जोटा कि आमर ट्रांसपेरेंसी एवं टेक्नोलॉजी उपर आमे गुरुत्व देइछु। टीम वर्क, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन को मध्य आमे गुरुत्व देइछु। तापर आमे किछि नुआ पदक्षेप मध्य नहींचु, जेमति कि मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, ट्रांसफॉर्मिंग THR, अद्विका आई एम यूनिक स्कीम फॉर वुमेन डिस्ट्रेस, तापर आमर एम्पावरिंग वुमेन एंड एडोलेसेंस मानक एम्प्लॉयबल स्किल देइछु। ता सहित आमे पढ़ापृष्टि कार्यक्रम मध्य हाथ को नहींछु। सेंटर फॉर न्यूट्रिशन गवर्नेंस एंड इनोवेशन मध्य आमे करछु। तापरे आमर आम कुनी पिला मध्य आमे करछु एवं आमे जो बजेट प्रोविजन आमर अच्छी 2000 रु 2001 रे जोटा आमर थिला 272 कोटी टंका, एई वर्ष एई आर्थिक वर्ष आमर 23-24 रे सेटा आमर 3641 कोटी टंका हेची, जोटा कि आमर 1200% आमे प्रोग्राम बजेट रे अभिवृद्धि घटी। आमर टोटाल बजेट उपरे आमर 876% अभिवृद्धि मध्य घटी। तापरे माननीय मुख्यमंत्री आमर कर्मक्षेत्र रे कर्मचारी मान को अधिक क्रियाशील करने किसी नुआ पोस्ट मध्य क्रिएट कराई, जोटा कि आमर 108 नुआ पदवी एप्रूव्ड होती। से भितर आमर CDPO स्तर रे प्रोग्राम ऑफिसर भाव नियुक्ति दिया 93टी पोस्ट। तापर आमर DSW असिस्टेंट डायरेक्टर USCOM SWO रे आमे 13टी पदवी एवं 2टी पदवी डेप्यूटी डायरेक्टर
ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାହେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଦେଖିବା ଆମେ ମମତା ଯୋଜନା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା, ପୋଷଣ, ସୀମାମ୍, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍, ବାଲା ମଡେଲ, ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍, ଟଏଲେଟ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍, କିଚେନ୍, ମୋ ଉପକାରୀ ବଗିଚା, ୟୁନିଫର୍ମ, ସୁଇଟର, 5T ଇନିସିଏଟିଭ୍, ମଡେଲ THR, ଆଉ ବଜେଟ୍, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍, ଏମ୍ପାୱାର ଓମାନ୍, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ସହାୟିକା, ମିନିମାନଙ୍କର ଦରମା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି, ଅବସରକାଳୀନ ଭତ୍ତା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ଯାକ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ତାକୁ ବି ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିକେ ତର୍ଜମା କରିବା ଯେ ଦେଖିବା ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ତିଆରି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ କଥା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଜେ ସରକାର ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ 23%ରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ କରିପାରିନାହୁଁ। ଆଉ ମୋ ଉପକାରୀ ବଗିଚା କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ୟୁନିଫର୍ମ, ସୁଇଟର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭଉଣୀଟେ ଦେଉଥିଲା, ତା ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। SHG ମାଆମାନେ କେତେ ଦୂର ତିଆରି କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। 5T ଇନିସିଏଟିଭ୍, ଟିମ୍ ୱାର୍କ ବିଷୟ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ସୁପରଭାଇଜର, CDPO, DSWଙ୍କର ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ସହିତ କିଭଳି ଅଛି। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍, ଏମ୍ପାୱାର ଅଫ୍ ଓମେନ୍, ମାନେ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଜଣେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ତା ଏମ୍ପାୱାର କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବଜେଟ୍ କଥା କହିବା, ବଜେଟ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି 2001ରେ 272 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 3641 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲା। ଯେ ତାହା କେମିତି 1200% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ତାହା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ହେଲେ ସରକାର ଆମର କୌଣସି କଥା କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ତିଆରି କରିବି, କ'ଣ କାରଣ ହେଇପାରେ କାହିଁକି ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏତିକିରେ ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।